Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Miss. Okay, how are you today? Alhamdulillah, doing good, Miss. How about you? I'm fine, Miss. Fine, Miss. Alhamdulillah, I'm good too. Thank you for asking me. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, who is absent today? I don't know, Miss. Okay, let me check the attendance list first, ya. Okay, first, Salsadila Merkuriza. Present, Miss. Saada Kamalia, Present, Miss. Kamila Rizka Devi Sasmita, Present, Miss. Sarmila Nurlita, Present, Miss. Saya Raditya. Present, Miss. Okay, good job student. There is no absent today, yeah. Okay guys, before we start, I wanna share screen. Miss akan buka platform Indonesia X. Okay, listen. Can you see? Udah kelihatan belum? Sudah, Miss. Sudah ya. Okay, as we can see, wait a minute. I will choose this one. Nah, as we can see, there are some text. Yeah. Do you know what are types of this text? No, Miss. Ada yang I don't tahu know, nggak? Miss. Ya. I don't know, Miss. Ada yang tahu nggak ini menerangkan tentang apa teks ini? Mungkin orang, person, Miss. Ya, person. Good job, Sada. Oke, jadi teks ini merupakan teks deskriptif. Ada yang tahu nggak teks deskriptif itu ada apa? No, Miss. No idea, Miss. No, belum ya. Ya, habis ini akan Miss jelaskan deskriptif teks itu apa. Are you ready to learn today, students? Yes, Miss. Yes, I'm ready. Miss. Ready ya, harus ready. Okay. I will share the PPT first. So today, wait a minute. Share. Can you see the PPT? So today Yes, Miss. yes. So today we'll learn about text descriptive text. Kita akan mempelajari teks deskriptif, yang mana kita akan tahu pengertiannya, kemudian juga kita akan mengetahui generic structure-nya, atau unsur struktur dan apa saja sih untuk membentuk suatu descriptive text ini. Kemudian language feature-nya atau unsur kebahasaan apa aja yang digunakan untuk membuat teks deskriptif dan sebagainya. Kemudian you have to know the learn objective of this lesson today. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menulis teks deskriptif sederhana terkait tentang orang secara lisan dan tertulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount sesuai konteks penggunaannya. Next is descriptive text. What is descriptive text? Nah, the descriptive text is a text that describes, illustrates, or elaborates on something such as object, person, or certain place.
Jadi, teks deskriptif ini adalah teks yang mendeskripsikan, mengilustrasikan, atau mengelaborasi sesuatu seperti objek, benda, person, orang, atau certain place, berbagai macam tempat. Next is generic structure. Nah, generic structure. Perumpamaannya ya, kita ingin membuat rumah tentu membutuhkan beberapa material. Nah, materialnya itu bisa mungkin pasir, kemudian semen, batu bata, dan sebagainya. Nah, sama halnya dalam membuat teks deskriptif. Kita memerlukan beberapa unsur-unsur atau structure. Yang pertama itu first, identification. Nah, identification ini berisi tentang identifikasi hal atau seorang yang akan dideskripsikan. Di dalam identification ini, kita mendeskripsikan secara umum seseorang atau suatu benda. Yang kemudian, description. Nah, di description ini berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal atau seseorang dengan menyebutkan beberapa sifatnya. Jadi di description ini mendeskripsikan secara detail apa aja yang akan kita deskripsikan. Di sini contohnya dari teks deskripsi. Di sini kita mendeskripsikan seseorang. Nikita Willy. Siapa sih yang nggak kenal Nikita Willy ya? Nikita Willy kan artis terkenal. Nah, di sini pada paragraf pertama, her full name is Nikita Purnamawili. She was born on 29 June 1994 in Jakarta. She is a very talented actress in Indonesia. Jadi, nama lengkap dari Nikita ini Nikita Purnamawili. Dia lahir pada 29 Juni 1994 di Jakarta. Dia adalah artis talented di Indonesia. Nah, paragraf pertama ini yang dinamakan dengan identification. Dia menjelaskan Nikita Willy secara umum. Siapa sih Nikita Willy ini secara umum? Kemudian di paragraf kedua, Nikita Willy has black hair, pointed nose, brown eyes, and white skin. Nikita Willy mempunyai rambut lurus, hidung mancung, mata coklat, mata yang berwarna coklat, kemudian kulit yang berwarna putih. She is not tall enough. Jadi dia ini tidak terlalu tinggi. Kemudian Nikita has so many hobbies. She likes traveling and shopping and her spare time. Jadi Nikita ini memiliki banyak hobi. Dia menyukai traveling, juga shopping pada waktu luang dia. Jadi di paragraf kedua ini yang dinamakan dengan description, yang mana menjelaskan Nikita Willy secara rinci. Okay, student, any question? No, Miss. If there is No, Miss. If there is no question, I will continue. Okay. Next is language feature. Language feature ini biasanya hanya berkaitan dengan gramatikal. Apa sih yang ada di gramatikalnya descriptive text? Yang pertama, using present tense. Ada yang tahu nggak rumus dari present tense? Yes. Ya, Sarmila. Subject plus verb 1 and object plus object. Ya, that's right. Thank you, Sarmila. Ya, present tense itu biasanya rumusnya itu subject plus object dan subject plus verb 1 plus object. Next is using objective atau kata sifat. Contohnya di sini handsome boy. Kata sifat ini macam-macam ya, bisa handsome, beautiful, clever, smart, dan sebagainya. Jadi handsome ini di sini contohnya handsome boy, yang mana menjelaskan boy ini handsome. Kemudian descriptive text menggunakan thinking verb. Thinking verb ini kata kerja berpikir, biasanya tandanya itu ada kata I feel, biasa juga feeling, feel, kemudian believe atau think. Di sini contohnya think. I think you are a very kind person.
Kemudian contoh dari Phil. I feel you are very smart. Nah, kemudian the last is descriptive text. Descriptive text juga, descriptive text juga menggunakan adverb. Yang terakhir yang adverb. Nah, adverb di sini contohnya it is extremely high. Okay, student. Let's try to describe this picture ya. Ada yang tahu nggak siapa ini? Who is he? Pak Habibie, Miss. Yeah, that's right, Saja. Next is, nah, ada yang tahu nggak siapa nih? Naruto. Naruto, Miss. Yeah, good job, student. Next is, who is he? Ronaldo. Yeah, Ronaldo, Miss, Miss. Ronaldo. Pemain bola, Miss. yeah, kalian kenal semua ya. So, can you describe it in one sentence and write on the chat box, student? Okay, Miss. Yes, Miss. Okay. Will give another example of descriptive text. Nah, di sini kalau teksnya bentuknya satu paragraf, kalian tahu nggak yang mana identification, mana description? Susah ya. Jadi kalau identification biasanya di awal paragraf. Nah, di sini ini tentang Bejo. Bejo is one of my good friends. He is a boy. He has short curly hair. Nah, di sini identification-nya itu di kalimat pertama dan kalimat kedua. Ini yang mendeskripsikan si Bejo secara umum. Bejo ini adalah my good friend. Dia adalah boy, laki-laki. Kemudian he has short curly hair. Nah, dari sini ini merupakan identification dari text descriptive. So, let's practice. Student, please write descriptive text about a member of your family. Terserah mau ayah, atau mau ibu, kakak, atau adik. I give you 5 minutes and write in the chat box again. And I will choose one of you to read it. Okay, student? Oke, Miss. Terserah aja kan, Miss, kalimatnya? Iya, terserah. Kalimat sederhana. Dan student, sudah? Yes, Miss. I think we are done. Sudah ya. Miss. Okay, student, I will choose one of you to read your descriptive text. Okay, Sarmila, can you read it? Yes, Miss. So my descriptive text is about my father. My father is a very great man. He could be a father and a best friend for his children. Unlike the other dad, my father is always open to his children. He always understands condition and need of his children. My father is a hard worker. That's all, Miss. Okay, thank you so much, Sarmila. Okay, student. What we have learned today, About descriptive text, Miss. yeah, that's right, Sarmila. Thank you. Okay, what is descriptive text? Descriptive text is text that describe on something. Yeah, good job, Caca. Thank you. Okay, what is generic structure of descriptive text? Identification and description, Miss. Yeah, thank you so much, Thea. Good job. Okay, what tense is used in descriptive text? Anyone know? Present tense, Present Miss. tense, Miss. Present tense, Miss. All right. Thank you, student. Good job. I think all of you have understood about descriptive text. And also, this is the end of our lesson. Thank you for joining this meeting. Hope you all understand what we have learned today. For your homework, please write descriptive text tentang your idol in one paragraph. Please collect your homework in Telegram, and the deadline
is in the next meeting. Understand? Yes, Yes, Miss. understand, Yes. Miss. Yeah. Okay, students, stay safe, stay healthy, study hard. Goodbye. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank See you, you, Miss. Thank you Miss. so Thank much. you. Have a good day. Thank you.